ang gugma sa magtiayon dili kay usa ka simana, kundi ang gugma sa banag sa asawa hangtod sa kangturan. Kay mao bagay tawag og kanang matrimony, holy matrimony. Nga naman sagrado ang kabidyoon nga wa kayo'y mag-ulang si bisan kinsa kung di ang kamatayon mag-aulang kadito. May paglubag, tingakong gugma. Love is a total giving of myself to one another. O sa total giving, kinatibok ang paghatag sa imong gugma ngadto sa imong asawa. Niti ang akong kamot painguntan dito sa altar. Ug akong isugid sa kahitasan ako kang gimahal. Bilian kini silindon nga niya karon din dawaton pa nimo siyang bana sumala sa lagda sa atong inahan sa Iglesia. Uyod ka ba ni ayang asawa? O Padre Uyon. Dawaton ba sa imong bana? O Padre Dawaton. Naipanumpa ko na sa kalangitan, kining pagbati ko nga way katungkaran, ug way kahanlog. Hindon kini si Biblian nga niya karon dinhi dawaton ba nimo sa asawa sumala sa lagda sa atong inahan sa Iglesia. O Padre Dawaton. Uyod ka ba ngayang bana? O Padre. Dawaton ba sa imong asawa? O Padre Dawaton. Buniti ang akong kamot painguntan dito sa altar, ug akong isugid sa kahitasan ako kang gimahal. Ang gugma mo kaniyang magpabiling kahayang nining mga mata. Kadugayon na tong panaghuyab kung sa imong pagkapalaway nagkadayon na dutahan ang samot ko pag higugma diya nimo kay og di pagatungod sa pagkapalaway kung samot og angay nimo dapat ako isaad nimo gugmaon ti ka hangtod sa kangturan. Maong isaad ning Wala ka ng problema. nga sabton ti kakanong na. Bisan pa bang lisod na kasabton. O gumungan ti kakanong nay. Mara ko perme para nimo. Suportaan ti ka sa tanan nimo mga gusto. Alam mo. Guniti ang akong kamot mainguntan dito sa altar, ug akong isugid sa kahitasan ako kang gimahal. Ang gugma mo kaniyang magpabiling kahayang rining mga mata. Tagaan sa masipag nga pakpak